Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno resmi membuka International Tourism Investment Forum 2024 yang berlangsung di Swissôtel Peak Avenue, Jakarta. Menparekraf Sandiaga dalam sambutannya di opening ceremony ITIF 2024 mengatakan sebagai respon terhadap perkembangan pariwisata yang dinamis dan dipengaruhi oleh isu-isu global saat ini. ITIF 2024 berupaya memperkuat inovasi, ketahanan, dan pertumbuhan berkelanjutan dengan mengutamakan people, planet, dan prosperity. Penyelenggaraan ITIF untuk kedua kalinya di Indonesia menjadi platform untuk menghubungkan para pemangku kepentingan terkait peluang dan tantangan dalam penerapan investasi hijau. Capaian nilai investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tahun 2023 sendiri telah melebihi target yang ditetapkan, yakni sebesar 3.064 juta dolar Amerika Serikat dari target 2.680 juta dolar Amerika Serikat. Realisasi investasi ini memberikan kontribusi terhadap realisasi investasi nasional sebesar 3,2%. Memasuki tahun 2024, hasil dari kuartal pertama sudah mencapai 31,45% dengan realisasi sebesar 143,40 juta dolar Amerika Serikat dari target tahun ini sebesar 3.000 juta dolar Amerika Serikat. Hotel berbintang, restoran, serta hotel dan apartemen masih menjadi 3 sektor teratas yang paling banyak dicari investor asing. Menparekraf Sandiaga menyebutkan bahwa wisata medis juga akan menjadi fokus pengembangan pariwisata di masa mendatang. Pemerintah Indonesia membangun kawasan ekonomi khusus Sanur sebagai pusat pelayanan kesehatan berkelas dunia. UN Tourism telah menekankan pentingnya berinvestasi terhadap people, planet, and prosperity dalam mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan dan sejahtera. Semenjak pandemi, Indonesia telah menerapkan perubahan paradigma pariwisata yang lebih personalized, customized, localized, and smaller in size. Hal ini membuat Indonesia mendapat pengakuan internasional. Indeks kinerja pariwisata Indonesia kembali melesat naik 10 peringkat, dari ranking 32 menjadi peringkat 22 dunia. Selain itu, Indonesia kembali menduduki peringkat teratas sebagai destinasi ramah Muslim versi Mastercard Concentrating Global Muslim Travel Index tahun 2024. We are investing in not just the 3 P's of people, planet, and prosperity, but we are also adding peace and partnership. We believe that the planet is in need of collaborations, and investing it have to be at the forefront of every single stakeholders. Last year, Indonesia's recorded more than 3 billion investment in tourism, but in actuality, as we have seen in the past, the trend is 80% are just in hotels, restaurants, and cafe. We need more investments in the ecosystems, including development of sustainable tourism products and inclusive community-based tourism. We actually need more than $15 to $20 billion of investments. So this is very, very crucial that we launch this International Tourism Investment Forum, and I would like to thank UNDP and Kadin for the support. The first quarter of this year, we have already reached our target, about a third of the target, reaching close to $1 billion. So hopefully, other than the hotels, the restaurant, the cafe, but we need more investments in the supporting infrastructures. I believe that this will be a platform for us to provide solutions and accelerate tourism investments. Let's create a moment of recognitions of the need of investments to create good quality jobs, but not just any quality jobs, but green quality jobs within the blue and green circular economy for our transformations to reach the golden age of Indonesia 2045. Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan bahwa investasi dipengaruhi oleh global challenge seperti ketegangan geopolitik, perubahan iklim, hingga digitalisasi. Karenanya, diperlukan konsolidasi yang sehat untuk mencapai tujuan nasional Indonesia, dalam hal ini adalah pembangunan pariwisata. Akan tetapi, Sri Mulyani mengatakan bahwa pariwisata Indonesia perlu berupaya lebih lagi dalam menarik wisatawan untuk bisa kembali ke angka saat sebelum pandemi. Kawasan ekonomi khusus yang dibangun pemerintah Indonesia
Dikatakan Sri Mulyani akan menjadi peluang meningkatkan pariwisata Indonesia dan menarik para investor untuk berinvestasi. Selain itu, peran pemerintah daerah juga perlu dimaksimalkan dengan sejumlah insentif melalui dana alokasi khusus, fisik dan non-fisik, untuk menjaga dan melestarikan destinasi di daerah masing-masing, meliputi perbaikan area amenitas dan daya tarik atau atraksi wisata, hingga peningkatan kapasitas SDM. Our budget priority to support the economic transformation that can attract more, in this case tourists, because Indonesia becoming more developed, more in this case advanced, cleaner and accessible. That is because we also provide a lot of support from many different, including the human capital in the form of education, health and social protection. The budget support is not only in terms of the spending but also in the form of incentive. The synergy between local and central government is very important. At the end of the day, tourists and tourist destination is actually located in specific local government. So the way that the local government have to actually treat and also develop this tourism is very important. We use again our budget in order for us to provide incentive for the local government so they can taking care of their tourist destination, right? So they have the tourist destination that can create job, can create revenue, and still central government will reward them if they are taking care of this destination. ITIF 2024 diselenggarakan Kemenparekraf bekerjasama dengan UN Tourism. Tahun ini, ITIF mengusung tema Elevating Tourism Investment for a Sustainable Growth yang dihadiri kurang lebih 600 peserta mulai dari pembuat kebijakan, perwakilan pemerintah pusat dan daerah, investor, serta pemilik proyek. Di dalam penyelenggaraan ITIF 2024, terdapat sederet rangkaian kegiatan seperti High Level Talks, Roundtable Session, dan beberapa delegasi negara seperti India dan Rusia terkait investasi di sektor parekraf, juga penandatanganan sejumlah kerjasama. Kemudian roundtable terkait dengan potensi peluang Indonesia secara umum. Hadir dalam kesempatan tersebut, Eksekutif Direktur UN Tourism Natalia Bayona, Duta Besar Indonesia untuk Pasifik Tantowi Yahya, Duta Besar Switzerland untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN Oliver Zender, UNDP Resident Representative in Indonesia Norimasa Shimomura, serta pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kemenparekraf. Tim Eljon Media melaporkan.